आप अपने तोते से बहुत प्यार करते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ आम आदतें अनजाने में उसकी जिंदगी कम कर रही हैं? जी हाँ, तोते की बहुत से मालिकान नादानिस्ता तौर पर अपने प्यारे दोस्त की उम्र घटा देते हैं। ये ज़हीन और खूबसूरत परिंदे 70 साल तक भी जी सकते हैं, लेकिन अक्सर हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपनी आधी जिंदगी भी नहीं गुजार पाते। शौक से तोता घर ले आना एक बात है, लेकिन उसकी ठीक से देखभाल करना बिल्कुल दूसरी। अक्सर लोग समझते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, जबकि हकीकत में वो अपने पालतू जानवर की खुशियों और सेहत से खेल रहे होते हैं। इस वीडियो में हम उन 5 आम लेकिन मुहलक गलतियों से पर्दा उठाएंगे और आपको वो राज बताएंगे जिससे आपका तोता एक लंबी, सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी गुजार सकता है। ये मालूमात आपके और आपके परिंदे के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकती है। पहली और सबसे आम गलती पिंजरे से ही शुरू होती है। कई लोग बस खूबसूरती देखकर एक छोटा, गोल या लकड़ी का डिजाइनर पिंजरा खरीद लाते हैं, ये सोचे बगैर कि ये आपके तोते के लिए एक जेल है। तोतों को अपने पर पूरी तरह फैलाने और उछल कूद करने के लिए जगह चाहिए। एक तंग पिंजरा तोते में शदीद ज़हनी दबाव और बेचैनी पैदा करता है और उसकी जिस्मानी सेहत को बर्बाद कर देता है। जब वो अपने पर भी ठीक से नहीं फैला पाता तो उसके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। इससे भी खतरनाक बात पिंजरे की सफाई को नज़रअंदाज करना है। तोते अपने पिंजरे में फुजला, गिरा हुआ खाना और पर गिराते हैं, जो बैक्टीरिया और फंगस की पार्टी के लिए बेहतरीन जगह है। अगर पिंजरे की रोजाना सफाई ना हो तो ये गंदगी बीमारियों का गढ़ बन जाती है। आप सोचते हैं कि आपका तोता सुस्त क्यों हो गया है, लेकिन असल वजह उसके घर में मौजूद वो खामोश दुश्मन होते हैं जो आपको नजर नहीं आती। हल बहुत आसान है। सबसे पहले एक बड़ा और चौकोर यानी रेक्टेंगुलर पिंजरा लें। उसूल ये है कि पिंजरा कम से कम इतना बड़ा हो कि तोता अपने परों को सलाखों से टकराए बगैर पूरी तरह फैला सके। धात का पिंजरा बेहतरीन है क्योंकि इसे साफ करना आसान है और तोता इसे अपनी चोंच से तोड़ भी नहीं सकता। सफाई का एक पक्का मामूल बनाएं। रोज खाने और पानी के बर्तन धोकर ताज़ा खुराक और पानी दें। पिंजरे की ट्रे रोजाना साफ करें। हफ्ते में एक बार पूरे पिंजरे की अच्छी तरह सफाई करें। इसे गर्म पानी और परिंदों के लिए महफूज किसी जरासीमकश महलूल से धोएं, इसे मुकम्मल खुश्क करें और फिर ही तोते को वापस अंदर बिठाएं। साफ सुथरा घर सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे परिंदों को भी चाहिए। ये शायद तोतों की देखभाल में की जाने वाली सबसे बड़ी गलती है। ज्यादातर मालिकान यही समझते हैं कि तोते सिर्फ सूरजमुखी के बीज या बाजरा खाते हैं और थैली भरकर उनके आगे डाल देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी इंसान को सिर्फ निम्को और टॉफियों पर जिंदा रखा जाए। बीज तोतों के लिए जंक फूड की तरह हैं। इनमें चिकनाई बहुत ज्यादा होती है और जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स तकरीबन सिफर। सिर्फ बीजों पर मुश्तमिल खुराक आपके तोते को अंदर से खोखला कर देती है। इससे मोटापा, जिगर की बीमारियां, विटामिन ए की कमी और परों के मसाइल पैदा होते हैं। जब तोते को पूरी ग़िज़ाइयत नहीं मिलती तो वो अक्सर अपने पर नोचना शुरू कर देता है, जो उसकी जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ की चीख चीख कर गवाही देती है। जो बीज आपका तोता इतने शौक से खा रहा है, वही उसकी बीमारी की वजह बन सकता है। अपने तोते की डाइट में वैरायटी लाएं। एक अच्छी खुराक में सिर्फ 30% बीज होने चाहिए, जबकि बाकी 70% ताज़ा फलों, सब्जियों और ख़ास तौर पर तोतों के लिए बने पैलेट्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। रोज़ाना की खुराक। रोज़ाना ताज़ा सब्जियां जैसे पालक, गाजर, खीरा और फल जैसे सेब, अमरूद और बैर दें। पैलेट्स। खुराक का तकरीबन 20% हिस्सा अच्छी क्वालिटी के पैलेट्स पर मबनी रखें, जो ख़ास तौर पर तोतों के लिए बनाए जाते हैं। ये मतवाज़न ग़िज़ाइयत का बेहतरीन ज़रिया है। पानी। हमेशा ताज़ा और साफ़ पानी दें। दिन में कम से कम 2 बार पानी बदलें, खासकर गर्मियों में। खतरनाक ग़िज़ाएं। कुछ चीज़ें तोतों के लिए जहर हैं, जैसे एवोकाडो, चॉकलेट, प्याज और चाय या कॉफ़ी। इन्हें हर कीमत पर अपने तोते से दूर रखें। याद रखें, एक सेहतमंद खुराक ही एक खुशबाश तोते की ज़मानत है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि तोते को एक सजावट की चीज़ समझकर पिंजरे में बंद रखते हैं और सोचते हैं कि वो अकेला खुश रहेगा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जंगल में तोते बहुत सोशल होते हैं और बड़े झुंड में रहते हैं। वो एक दूसरे से बातें करते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जब आप एक तोते को घर लाते हैं तो आप ही उसका झुंड बन जाते हैं। उसे दिन भर पिंजरे में अकेला छोड़ देना उसके लिए कैदे तन्हाई जैसी सज़ा है।
تنہائی طوطوں میں شدید ڈپریشن اور بے چینی پیدا کرتی ہے۔ اس ذہنی اذیت کا نتیجہ اکثر تباہ کن رویوں کی شکل میں نکلتا ہے، جیسے مسلسل چیخنا، کاٹنا اور سب سے بڑھ کر اپنی ہی پر نوچنا۔ جب ایک طوطا اپنے پر نوچتا ہے تو وہ دراصل مدد کے لیے پکار رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ شدید تکلیف میں ہے۔ اپنے طوطے کو اپنا وقت اور توجہ دیں۔ اسے صرف ایک پالتو جانور نہیں بلکہ فیملی ممبر سمجھیں۔ روزانہ کا ساتھ اپنے طوطے کو روزانہ کم از کم 2 سے 3 گھنٹے پنجرے سے باہر نکال کر اپنے ساتھ وقت گزارنے دیں۔ اسے اپنے پاس بٹھائیں، اس سے باتیں کریں، اس کے ساتھ کھیلیں۔ ہاتھ پر بٹھانے کی ٹریننگ۔ اپنے طوطے کو ہاتھ پر بیٹھنا سکھائیں۔ یہ آپ دونوں کے درمیان بھروسے کا رشتہ بنانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ شروع میں پنجرے کے اندر سے ہاتھ سے اس کی پسندیدہ چیز کھلائیں۔ جب وہ آپ کے ہاتھ سے ڈرنا چھوڑ دے تو آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ کے پاس لے جا کر اوپر آؤ کہیں۔ صبر اور روزانہ کی پریکٹس سے وہ آپ کے ہاتھ پر آنا سیکھ جائے گا۔ ماحول۔ پنجرے کو گھر کی ایسی حصے میں رکھیں جہاں لوگوں کا آنا جانا ہو، جیسے آپ کا لاؤنج۔ اس طرح وہ خود کو خاندان کا حصہ سمجھے گا اور اکیلا محسوس نہیں کرے گا۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ اسے ایک لمبی اور خوشیوں بھری زندگی دے سکتی ہے۔ طوطے دنیا کے ذہین ترین پرندوں میں سے ہیں۔ ان کا دماغ ایک چھوٹے بچے جیسا ہوتا ہے جسے ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے چاہیے۔ بدقسمتی سے بہت سے مالکان اس کی ذہنی ضرورت کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پنجرے میں کھانا پانی ڈال دینا ہی کافی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ذہین انسان کو ایک خالی کمرے میں بند کر دیا جائے۔ جب طوطے کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ شدید بوریت کا شکار ہو جاتا ہے۔ بوریت اس کے لیے ایک خاموش قاتل ہے۔ ایک بور طوطا عجیب حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ وہ یا تو مسلسل چیختا ہے یا پھر اپنے پر نوچ کر خود کو زخمی کرتا ہے۔ اس کی ذہانت اور توانائی جب کسی مثبت کام میں استعمال نہیں ہوتی تو وہ خود کو ہی نقصان پہنچانے لگتی ہے۔ اپنے طوطے کو ذہنی طور پر مصروف رکھیں۔ کھلونے اس کے لیے کوئی لگژری نہیں بلکہ بنیادی ضرورت ہیں۔ مختلف کھلونے۔ اس کے پنجرے میں طرح طرح کے کھلونے رکھیں۔ کچھ چبانے کے لیے جیسے لکڑی کے بلاکس، کچھ جھولنے کے لیے جیسے جھولے، اور کچھ ایسے کھلونے جن سے وہ اپنی خوراک تلاش کر سکے، فورجنگ ٹوائز۔ کھلونے بدلتے رہیں۔ ایک ہی کھلونے سے طوطا جلد بور ہو جاتا ہے۔ ہر کچھ ہفتوں بعد پرانے کھلونوں کی جگہ نئے کھلونے رکھیں تاکہ اس کی دلچسپی بنی رہے۔ ٹریننگ۔ اپنے طوطے کو چھوٹے چھوٹے کرتب سکھائیں۔ اسے باتیں کرنا، چیزیں اٹھانا یا ہاتھ ہلانا سکھائیں۔ یہ ٹریننگ سیشن نہ صرف اس کے دماغ کو تیز کرتے ہیں بلکہ آپ دونوں کے رشتے کو بھی مضبوط بناتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک مصروف طوطا ہی ایک خوش طوطا ہے۔ یہ آخری غلطی اکثر جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ طوطے اپنی بیماری چھپانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ یہ ان کی فطرت ہے جو انہیں جنگل میں شکاریوں سے بچاتی ہے۔ ایک بیمار پرندہ کمزور دکھتا ہے اور شکاری کا آسان نشانہ بن جاتا ہے، اس لیے وہ آخری دم تک خود کو ٹھیک ٹھاک دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو اپنے طوطے میں بیماری کی واضح علامتیں نظر آتی ہیں، جیسے کھانا پینا چھوڑ دینا یا پنجرے کے نیچے سست پڑا ہونا، تب تک اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ مالکان اکثر شروع کی علامتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید اس کا موڈ خراب ہے یا وہ بس سست ہے۔ یہ لا علمی ان کے پالتو جانور کی جان لے سکتی ہے۔ ایک ذمہ دار مالک بنیں اور اپنے طوطے کے رویے کے جاسوس بن جائیں۔ بیماری کی ہلکی پھلکی علامات کو پہچاننا سیکھیں۔ ان علامات میں شامل ہیں رویے میں تبدیلی، معمول سے زیادہ چپ چاپ یا سست رہنا، پروں کا پھولانا، اگر طوطا ہر وقت اپنے پر پھولا کر بیٹھا ہے تو شاید وہ بیمار ہے، فضلے میں تبدیلی، اس کے فضلے کے رنگ، مقدار یا شکل میں کوئی بھی تبدیلی خطرے کی گھنٹی ہے، بھوک میں کمی، اگر وہ اپنی پسندیدہ چیزیں بھی نہ کھائے، سانس لینے میں مشکل، اگر اس کی دم ہر سانس کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہی ہے، ٹیل بابنگ، آنکھوں یا ناک سے پانی بہنا، کسی بھی قسم کا اخراج انفیکشن کی علامت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامت نظر آئے تو انتظار نہ کریں، فوراً کسی ایسے ڈاکٹر سے رابطہ کریں جو پرندوں کے علاج کا ماہر ہو، ایوین ویٹ۔ سال میں ایک بار باقاعدہ چیک اپ کروانا بھی بہت ضروری ہے تاکہ کسی بھی بیماری کو شروع ہونے سے پہلے ہی پکڑا جا سکے۔ تو یہ تھیں وہ 5 مہلک غلطیاں: غلط پنجرا اور گندگی، صرف بیجوں والی خوراک، تنہائی، بوریت اور بیماری کی علامات کو نظر انداز کرنا۔
اب جب آپ یہ سب جان چکے ہیں تو آپ کے پاس اپنے دوست کو ایک لمبی، صحت مند اور خوشیوں بھری زندگی دینے کا موقع ہے۔ یہ صرف ایک پرندہ نہیں ہے، یہ ایک حساس اور ذہین ساتھی ہے جو آپ کی محبت اور دیکھ بھال کا حقدار ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نیچے کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ اپنے طوطے کا خیال کیسے رکھتے ہیں، یا اگر آپ کا کوئی سوال ہے۔ آپ کا تجربہ دوسروں کی بھی کام آ سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پرندوں کا خیال رکھیں۔